Assalamualaikum. Without further ado, jom kita jump terus kepada kita punya content. And today kita nak tengok pasal tutorial tentang animal tissue. So animal tissue kita ada 4 animal tissue, which is epithelial, tissue, which dekat bahagian surface, and then kita ada nerve tissue, and kita juga ada muscle tissue and connective tissue. So here's ada satu soalan, dia tanya, figure 3 below show different types of tissue located around the movable knee joint. Based on the diagram, answer the following question. Okay, so dia dah bagi awak diagram A, B, and I guess this one will be the C, tapi dia tak tulis, tak apalah. Okay, so kita akan berpandukan this diagram, dan sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, there will be a few other cell tissue as well, sebab kita boleh tengok dekat sini dia ada muscle tissue. Okay, muscle tissue. If you remember, ini adalah skeletal muscle. Okay, kita muscle ada 3. Kita ada skeletal muscle, cardiac muscle dan juga smooth muscle. And then kalau dekat bahagian surfaces, okay, yang ini epithelial tissue. Epithelial tissue. So dekat sini dia tunjuk exactly of this part sahaja. Okay, A, and then hujung ni ditunjuk ada satu lagi structure of that part, and bahagian darah. Okay, so this one adalah darah, because we can see the erythrocyte so clearly. So ini adalah tissue yang kita panggil sebagai connective tissue. So the other one adalah yang pasal the motor neuron tu kan. So motor neuron tu berada dekat mana? Selalunya dia dekat spinal cord dengan brain lah, right? And anyway, let's check the questions. So here dia minta identify tissue A and tissue B. Betul, tak letak C pun, nak minta A dengan B saja. So what is A and what is B? A dalam keadaan concentric circle ni, so dia macam bulat ni banyak-banyak. So ini sebenarnya adalah bone. Tapi untuk awak, saya suggest untuk awak jawab dia sebab secara penuh, you mesti jawab compact bone. Okay, untuk yang tissue B ni pula, dia ada cell inside dia. Okay, dia ada cell dalam dia, and then dia macam ada titik-titik, dia tak ada bulat-bulat tu. Dan connective tissue kita ada 3 je. Compact bone, blood, dan yang lagi satu adalah hyaline cartilage. So this one would be the hyaline cartilage. So again, I would suggest you guys untuk tulis penuh hyaline cartilage. So kalau dia lenient, dia bagi je markah untuk cartilage. Tapi kalau dia very strict on marking, probably awak tak dapat pemarkah untuk kalau you letak cartilage sahaja. Now dia minta awak untuk differentiate antara tissue A and tissue B, which means kita nak kena differentiate antara, let's just tulis dekat sini, compact bone untuk senang kita ingat. Dan sini adalah hyaline cartilage. Ini adalah cuma panduan untuk pemarkahan, tapi dalam awak punya exam, awak tak boleh tulis guna table macam ni, okay? So remember that, no table. Kalau guna table pun kena guna ayat penuh, baru kadang-kadang dia lenient bagi markah. Tapi all in all, jangan bagi peluang untuk dapatkan salah markah. Jangan guna table. Always make it as a fixed sentence. Okay, a full sentence, bukan fixed sentence, sorry, full sentence. But ni adalah untuk panduan supaya senang awak revise balik nanti. So you can do it like this, but remember. And also untuk awak sendiri pun, sekarang ni, jangan buat this particular table, awak terus tulis dalam bentuk ayat supaya nanti awak dah biasa. Okay? So anyway, diminta kat sini differentiate between tissue A and tissue B, because dia tak cakap differentiate secara spesifik dari segi structure ataupun sel ke apa. So nak senang, bukan nak senang lah, sebab kita pun tengah belajar pasal cell structure and function kan. So kita punya basic adalah kita nak kena tahu pasal sel dia apa, and then structure dia daripada segi perbezaan structure dia dan juga secara function dia. So let's go to the cell first. Untuk a cell compact bone, kita tahu nama dia adalah osteoblast. Kalau dia tak matured lagi, and then kalau dah matured dipanggil sebagai osteocyte. Okay, ini pun satu perbezaan sebab yang B ni, hyaline cartilage,
dia punya sel dipanggil sebagai chondrocyte. Okay. So, knowing that, kita boleh tahu dia punya function pun berbeza. Di osteocyte, dia akan secrete matrix. Tapi matrix dia terdiri daripada collagen dan inorganic substance. While untuk yang chondrocyte ni pula, dia pun akan secrete matrix. Tapi matrix dia terdiri daripada collagen dan juga chondroitin sulfate. So in term of the matrix dia, dia terdiri daripada collagen and chondroitin sulfate. And then selain daripada sel, awak boleh juga cerita pasal dia punya structure. Structure dia, let's say untuk yang compact bone, kita nampak dia dalam keadaan lamella ni kan. So dia dalam concentric circle. Ada lamella-lamella, ada lapisan-lapisan circle. While this one pula, dia scattered. Dan awak nampak ni, kat sini dia agak scattered. Also, dengan sel ni tadi, awak boleh bayangkan dia duduk kat mana? So dia akan duduk dekat lacuna. Okay, duduk kat lacuna, tapi only like satu sel saja per lacuna. While this one pula dia boleh jadi 2 ataupun 4 ataupun 8 sel per lacuna. Okay, and then apart from that, of course, the function ada lagi banyak yang kita boleh ceritakan. Baru dapat 3, so apa lagi yang kita boleh cerita pasal dia? Kalau macam yang ni, lacuna ni tadi, special dia untuk structure tadi. So, disebabkan dia keras, compact kan? So, boleh juga cakap tu, dia structure dia adalah sangat hard. Okay, very hard. And then this one pula, structure dia adalah flexible. So, function dia secara tak langsung, you tahu ini adalah untuk support. But what kind of support? Okay, kita panggil dia sebagai mechanical support. Mechanical yang kuat lah ni. And then kat sini pula support juga. Of course dia adalah plant. Plant pula dia adalah the bone. Tapi support dia kita sebab dia lebih lembut kan. Sebab kita cakap dia punya ni flexible sikit kan. So dia adalah untuk flexible support. Okay. Dia bukan flexible ni. Dia lebih kepada elastic. Sebab dia structure kan. Flexible, elastic tu lebih kurang lah kan. So letak je ni, elastic. And then due to that as well, due to the lacuna as well, disebabkan dia hard and everything. So the lacuna needs to be, the cell needs to communicate with each other dengan menggunakan the So untuk dia dapat each cell ni, supaya dia nak dapat untuk communicate dengan each other, dia akan gunakan satu benda dinamakan, satu structure dia dinamakan sebagai canaliculi. And then yang ni tak perlu, dia just gunakan diffusion saja untuk apa-apa. Okay. Diffusion. Also daripada structure dia juga, awak boleh cerita daripada segi salur darah. Okay, yang ni ada blood vessel and all. While dekat sini dia tak ada blood vessel. So macam mana dia nak buat all the bagikan oksigen semua sekali tu, dia gunakan diffusion saja, simple diffusion kat sini. Okay. Now kita pergi pada the function. So there's a lot of function of this bone. Yang tadi tu kita cakap mechanical support and flexible support, and then function lain dia adalah antara untuk the osteoblast, untuk the compact bone ni adalah untuk production of blood and everything. Okay, so kita tengok jawapan kita kat sini. Okay, first one adalah dia bagi hard matrix, dia ada soft and elastic matrix. Next, they give mechanical support to body, and then B give flexible support to the body. Sebab dia soft and elastic kan, so dia boleh jadi flexible. So situ pun awak dah dapat markah. Again, biasa markah dia adalah kalau you tulis penuh ayat tissue A has hard matrix while tissue B has soft and flexible matrix. So yang ni betul dan yang ni betul, biasanya baru awak akan dapat satu markah. Atau
2 markah or 0. Okay, so dia sama ada you dapat markah atau you tak dapat markah langsung. Kita tak ada half-half, right? So sama juga kalau you buat yang bawah ni pun mesti dua-dua betul. Give mechanical support dengan give flexible support baru awak akan dapat markah. Again, kalau you buat dalam bentuk ni, bentuk table ni awak tak akan dapat markah. I'm sorry about that, right? Mesti ada the while atau whereas benda-benda macam tu lah untuk you dapatkan the markah. The next one to dapat markah adalah matrix composed of mineral salt while matrix is chondroitin composed of chondroitin sulfate. So to be more specific and precise, you can say this thing lah. Okay, collagen and inorganic substance, and yang ni pula, yang untuk tissue B pula adalah collagen and chondroitin sulfate. Next, we can look at it as cell consists of osteoblast ataupun osteocyte, while untuk yang cell B pula terdiri daripada chondroblast ataupun chondrocyte. She's this one. Chondroblast saya lupa tulis, tapi tak apalah, sama je. And then cell are arranged in concentric circle. So bentuk dia concentric, while yang ni pula adalah scattered. The next one kita boleh tengok each lacuna have one osteocyte, while untuk yang B pula dia ada 1, 2 atau 4 chondrocyte. So this is actually because of mitosis. Okay, dia bermitosis dalam gandaan 2-2. So that's why dia dalam bentuk dalam nombor ganjil. Okay, so next kita tengok pula dia ada blood vessel, nerve and limb, while yang tissue B pula does not have blood vessel, nerve and limb. Last sekali, lacuna are interconnected by canaliculi and lacunae are not interconnected. So again, please do it in full sentences dan dia mesti ada perkataan macam while, whereas, macam tu. Okay, tak boleh buat dalam bentuk jadual. Okay, next name the following cell and give the importance of each. So let's check the cell. Sel 2 dengan sel 5. So sel 2 adalah yang ini dan sel 5 would be this one. So sel 5 kita dah tahu tadi dia adalah chondrocyte, and then sel 2 adalah, since dia ada nukleus, yang lain-lain tak ada nukleus, dia je yang ada nukleus. So untuk blood yang ada nukleus adalah lymphocyte. So that is the answer. Sel 2 leukocyte. Okay, dia bagi tahu yang lebih spesifik lah, leukocyte. While untuk yang sel 5 ni adalah the chondrocyte. So what is the important untuk leukocyte? Of course you tahu dia untuk immune system. So you boleh cakap dia untuk defense. Okay. So it is defend against the body or pathogen. Untuk chondrocyte pula, chondrocyte kita dah tahu tadi function dia bukan antaranya lah, memang function untuk dia adalah hanya this one, secreting collagen and chondroitin sulfate. Okay, dia lebih untuk bagi matrix tu supaya dia dapat the sifat of soft and flexible tadi. So jawapan dia adalah secrete chondroitin. Next question, describe the structure of cell 1. How is it adapted to its function? So let's check out where is the cell 1. So cell 1 is actually the erythrocyte. Untuk cara jawab yang ini, dia dah minta structure, dia bukan minta describe the cell. So dia minta specifically untuk awak bagi tahu pasal structure dia dan what makes the structure is very good for it. Okay, so structure of it, you tahu dia bicconcave, right? So bila dia bicconcave, dia boleh increase surface area. Selain daripada tu, you boleh cakap dia punya membrane as well. Sebab membrane dia adalah soft and flexible ataupun elastic. Hence, dia lagi senang untuk travel throughout the blood vessel. Okay, senang untuk dia be transported to the blood vessel. True. So also you can talk about the tak banyak mitochondria. Sebab mitochondria ni sebenarnya adalah untuk menghasilkan ATP dan tugas dia bukan untuk hasilkan ATP. Tugas dia adalah untuk bagi oksigen supaya oksigen tu boleh datang kat sel-sel tertentu untuk buat cellular respiration supaya boleh dapat ATP.
Sebab sel-sel lain ni yang memerlukan ATP untuk membuat kerja dia orang masing-masing. Contohnya macam dekat dalam lakuner tadi kan kita ada osteoblast yang secrete chondroitin sulfate. Dia perlukan di ATP. But the red blood cell, dia just nak angkut oksigen. So kalau dia ada mitokondria banyak kat dalam dia, nanti dia guna pula oksigen tersebut. Okay? Dia digerakkan oleh dia digerakkan oleh jantung. So dia tak perlu untuk bergerak sangat. Dia tak perlukan ATP untuk bergerak sangat. So you boleh cakap dia tak banyak mitokondria, so that it won't use up will not use up the oxygen. So inilah the answer, right? So it has biconcave shape, dia tak ada nucleus, you boleh bagi dia thin, and then you boleh cakap dia increase the surface area to facilitate diffusion of oxygen and carbohydrate pula. And to increase surface area, facilitate diffusion of oxygen and carbon dioxide, increase surface area for hemoglobin attachment site, allow it to pass through the small blood capillary. You boleh bagi tahu pasal flexible membrane. So it is very easy to pass through the blood capillary. It also has no mitochondria, efficient transport of oxygen because it cannot conduct aerobic respiration. So maksudnya it cannot use the oxygen it carries. Right, next, we can check out the next tissue pula. Minta dekat sini. Describe the distribution and function of three types of simple epithelial tissue. So, dia minta secara spesifik, dia tak nak structure. Dia minta just the distribution and the function. So, we actually have 3 jenis epithelial tissue. The first one would be the 3 types of, kita sebenarnya ada 4, okay? Anyway, dia minta 3, awak nak bagi 4 tak ada masalah. So, kita bagi okay. I'm so sorry, dia minta 3 simple epithelial. So, kita ada 4 epithelial tissue. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, dan juga stratified squamous. Alright, so since dia minta 3 simple, it will be this one lah. Simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar. Okay, so dia minta a simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar, and dia dapat minta secara spesifik only the location, distribution, and also the function of it. So location and function untuk yang simple squamous you tahu dia adalah sangat nipis. So the location more toward like alveoli. Okay, distribution. So kalau you letak macam ni saja tak berapa sesuai. You kena tulis sebab dia adalah cell surface kan. So you better tulis lining of alveoli, lining of apa-apa. So itu adalah dia punya distribution dia. So what is the function? Function dia more toward untuk what we call it, diffusion. Okay. Sebab dia only one cell thin. Okay, sangat thin. And then untuk simple cuboidal dia dapat tebal sikit kan. So khas untuk lebih kepada secretion dengan absorption. So that being said, dia more toward lining of kidney. Okay, dalam kidney. So you kena bagi more specific lah dekat bahagian mana untuk yang secretion dengan absorption ni, which is more toward the proximal convoluted tubule. Atau distal convoluted tubule, ataupun you boleh cerita pasal glands ni sebab gland akan secrete hormone kan contohnya. And then so function dia adalah untuk secretion and absorption. Untuk yang simple columnar pula, so dia bersifat columnar, ada goblet cell, siap ada villi,
some of it. So tugas dia adalah lebih kepada untuk absorption dan juga untuk hasilkan mucus tersebut. So dia ni lebih kepada dekat lining of intestine, etc. etc. So dia punya function lebih kepada untuk absorption. While just kita ingat balik je, kita revise balik, stratified squamous ni pula dia berlapis-lapis. Bila dia berlapis, dia adalah sangat membantu untuk kawasan-kawasan yang banyak geseran. So bentuk dia macam tu, dia punya location dia banyak dekat kawasan like anus kan, banyak berak kan, of course kalau tak berak banyak nanti you sembelit pula. So kawasan anus, your mouth, you keep on munching even right now, so it lots of geseran, so that's why it is there, banyak located there. Again, please put in like lining of, sebab dia adalah more to surface, so untuk selamat kita letak lining of. Function dia pula lebih kepada untuk the resist ataupun withstand the resistant geseran. Okay, so that's the thing. Now kita tengok jawapan kita. The first one dia bagi kat sini simple squamous epithelial tissue. Yes, this is how you answer the thing sebab dia minta you simple epithelial tissue kan. Nak selamat you tulis semua simple squamous epithelial tissue. Right, sebab kita adalah dalam keadaan untuk essay. Essay kena tulis penuh. Okay, so untuk macam ni selalunya 3 markah kan. So ini 1 markah, ini 1 markah untuk apa tisu dia tadi kan. Ini 1 markah dan wajib ada. Dan setiap markah tu dia akan bahagikan. Let's say ini dia bagi 2 markah, ini 2 markah, ini 2 markah, maksimum. So kalau awak cakap sampai maksimum ini 10 pun awak bagi, tapi kat sini awak bagi 1 je. So awak akan dapat 2 dan 1 markah je lah. Okay. So make sure you ada strategi you lah. Nampak 8 markah, ada 3 lah tu. So let's say setiap satu ni dapat 1 markah and at least 2 benda awak kena tulis kat sini. Well memang 2 benda pun kan, sebab dia minta the distribution and function. So first would be found in the lining of blood vessel, lymphatic tissue and lining of alveoli of the lung. So salah satu ni you akan dapat markah. Now kita tengok dia punya function dia pula adalah untuk diffusion of material and gases exchange. Okay, next kita tengok dekat simple cuboidal epithelial tissue, dia punya distribution dekat salivary gland, lining of proximal and distal convoluted tubule. So this one is what I told you guys about kidney tadi, that precious kidney yang boleh jual dapat banyak duit kan. Tapi nanti awak akan susah lah di masa hadapan. And then lining of thyroid gland. Okay, why? Sebab function dia more toward secretion and absorption. So ini 1 markah, ini 1 markah. And then next one, the last one untuk yang ni, dia minta simple columnar epithelial tissue and the distribution dia adalah dekat digestive tract, lining of small intestine and oviduct yang mana banyak memerlukan absorption. So function dia adalah toward the absorption, protection and secretion. Yeah. Sebab like we can talk about tadi, dia ada dekat lining of, dia tak cakap kat sini. Digestive tract, tak ada. Dia pun boleh dekat kawasan yang, apa ni, kita punya makan ni, salur pernafasan, trachea ni. Okay. So, why? Sebab, bukan why jugalah, kenapa dia banyak kat situ, sebab dia lebih kepada protection, because kita punya hidung ni sentiasa terbuka. Kecuali kalau tutup lah. Kita tutup pun guna tangan kan, tak boleh tutup sendiri. Nak kembangkan boleh kan, so besarkan boleh. Nak tutup kecilkan tak boleh. So banyak benda boleh masuk dekat dalam awak punya hidung tersebut. So benda asing ni tak baik untuk kita. Selain daripada bulu hidung, yang akan tolong untuk protect kita adalah this thing lah, the cilia. Let's check out about this question pula. Again, kita masih lagi dekat bahagian tissue and now we're going to look at the plant tissue. So this question 10 marks, dia minta awak untuk describe the structure and function of the following tissue. And dia dah bagi specifically, dia nak minta structure dan juga ada function. Okay, dia tak minta location, thank God. Kalau dia minta location, you kena bagi tahulah dekat stem ke, dekat root ke, okay. So we have these 3 ground tissue, dipanggil sebagai parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So the trick is, first kali you cakap pasal dia punya cell wall, this is like my trick lah.
you boleh cerita pasal the cell wall because they are all plant cell. Of course, they have the cell wall, but there's a difference between them. You can talk about the cell wall. Next, you can talk about the intercellular space. Intercellular space. Some lagi suka cakap pasal dia punya susunan, arrangement. Tapi saya lebih suka intercellular space ni because dia macam lebih spesifik. Sebab ada saya tengok dalam pre-lab, dia cakap loosely packed untuk the sclerenchyma, untuk the collenchyma, loosely packed. Tapi dalam nota dia minta dia cakap tightly packed. So if you rasa confused dengan that one, so at least intercellular space ni, I hope you tak akan confused lah. And then next, of course, you can talk about the nucleus, the presence of nucleus. Okay, you can talk about that. And also you can talk about dia punya shape, okay? Shape dia, sebab structure kan. And then function pula, you can remember, you can ingat balik by looking at the shape kat sini. The shape pula, I mean the structure. Okay, so let's start dengan dia punya parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Untuk cell wall of parenchyma and collenchyma, diorang ni adalah basic, okay? Very basic. Ya, macam saya buat ni, saya buat seolah-olah macam table kan. Tapi korang kena jawab of course in full sentence. So this is like draft saja untuk korang. So kalau kita orang buat skema jawapan ni pun dalam bentuk table, it means you kena buat dalam bentuk full sentence. Alright? It's just a draft for you to untuk kecilkan dan tengok macam mana jawapan dia. So anyway, for the cell wall of parenchyma and collenchyma ni, kedua-duanya adalah basic primary cell wall. Yang buat dia berbeza adalah untuk parenchyma dia thin, while untuk collenchyma dia unevenly thickened. So dua-dua ni ada basic one yang cellulose, hemicellulose and pectin. So dia ada ni, semua ni. Cuma yang buat bezanya adalah parenchyma thin and collenchyma unevenly thickened. While untuk the sclerenchyma pula dia ada pectin, hemicellulose dan juga the pectin ni. Tapi dia tambah lagi, dia very thick. Lepas tu dia evenly thickened. Also dia ada lignin. Okay, itu yang buat dia power sikit, dia tebal lagi. And then next one kita boleh tengok dia punya intercellular space pula. So intercellular space untuk the parenchyma, you boleh cakap large intercellular space. While untuk the collenchyma it become lesser, okay, less intercellular space. While untuk the structure of this one dia dah tak ada intercellular space. Okay, maksudnya tak ada air space between it. So, daripada situ awak dah boleh tahu dia punya function lah. Okay, daripada large ni, awak boleh tahu dia lebih kepada untuk gases exchange. Okay, sama juga untuk yang collenchyma, dia boleh juga lakukan the gases exchange. Tapi dia kurang significant lah sebab yang unevenly thickened tadi lebih important. And let's talk about it lah terus. Untuk cell wall disebabkan parenchyma sangat thin, so dia lebih kepada untuk dia kurang untuk the support, okay, dia benda lain. While untuk the thicken, untuk yang lebih thick ni, evenly thickened dengan lignin ni, so ini lebih kepada support lah, dua-dua ni support. So kita dah tahu pasal dia punya function secara tak langsung. Okay, dia punya support. Apa beza dia? So yang ni support untuk biasanya herbaceous plant. That being said, maksudnya dia more flexible. Okay, flexible support, especially toward the herbaceous plant. While yang ni pula, you boleh panggil dia sebagai mechanical support lah. Okay, mechanical ni macam lagi kuat lagi. Seolah-olah macam mechanic kan, which means seolah-olah macam you buat kereta tu sangat kuat. Next, kita boleh tengok pasal dia punya nukleus pula untuk dia punya beza dia. So, nukleus kat sini still ada. Have nucleus. This one pun have nucleus. While this one does not have the nucleus. Dia dah mati. So, kenapa dia tak ada nucleus? Sebab dia nak bagi more functional untuk benda lain lah. Right. And the shape dia pula yang ni lebih pada isodiametric. Isodiametric ni bermaksud dia ada bentuk.
let's say saya lukis macam ni, dia ada bentuk. Tapi, dia tak macam plant cell lah kan, yang sangat tak ada bentuk irregular tu. Dia ada bentuk sebab dia ada cell wall. Tapi, dia punya diameter tu, ini ke sini dengan ini ke sini, lebih kurang sama. That's why it is called as isodiametric. Right? While this one pula more to polygonal. Okay, mungkin dia boleh jadi macam ni. Whereby, ini dengan ini tak sama. While untuk yang sclerenchyma, it can become polygonal and some of it adalah isodiametric. Ini especially untuk yang bila dia dah more to vascular tissue. Okay. So that being said, kita tengok function pula. Function untuk parenchyma, dia lebih kepada untuk, sebab dia ada vacuole, tambah vacuole. Vacuole ni very large. Yang ni dah start to little. Yang ni tak ada vacuole. So bila dia ada vacuole, tugas dia adalah lebih untuk simpan makanan. Food storage. Right? Dalam bentuk starch, kita akan simpan starch ni dalam vacuole sebenarnya. Okay? And macam mana dia boleh dapat starch tu? Actually disebabkan dia ada more chloroplast. Okay, you boleh tambah lagi kat sini, dia ada chloroplast. More chloroplast dekat dia. Okay, so kita tengok jawapan. Untuk sel A, parenchyma, struktur dia ada banyak. Kita pun dapat banyak tadi. So jawapan dia adalah half nucleus, 1 markah. Also isodiametric ataupun spherical shape, 1 markah. I love to use the isodiametric lah sebab dia, you pun nampak macam ni kan. Okay, and then it is thin and flexible primary cell wall consists of cellulose, hemicellulose and pectin. So please tulis as well. Okay, untuk selamat, jangan cakap thin cell wall saja. Also, it have large central vacuole. It also have thin layer of cytoplasm pushed to the periphery. Okay, so dia nak cakap macam ni je rupa dia. Ni isodiametric. Lepas tu disebabkan dia punya, ni saya lukis cell wall cell wall dia ni, yang saya lukis ni tadi adalah the vacuole. Disebabkan vacuole dia sangat besar, maka the cytoplasm being pushed to the periphery, di bahagian tepi. Okay, push to ke tepi. Due to yang ni besar, dia take up much volume of the cell wall. So termasuk dia punya nucleus pun berada kat tepi-tepi. Okay. And then cell are loosely packed, have large intercellular space. So dekat sini dia cakap air space. Saya lagi suka cakap intercellular air space. Okay. Next, dia punya function, large vacuole to store makanan in term of starch. Okay, kalau saya suka guna starch, jangan letak makanan. Saya cakap je makanan tadi, tapi dekat peringkat matrix ni, it is better for you untuk bagi lebih spesifik organic substance macam starch. And then function dia yang lain adalah contain chloroplast to carry out photosynthesis. That's why dia boleh hasilkan starch tadi, sebab dia hasilkan photosynthesis. Also large intercellular space to allow gases exchange. So we have it all here. Untuk collenchyma pula, dia punya structure dia adalah has nucleus, elongated polygonal shape. So dia tambah dekat sini elongated polygonal shape. Cell wall unevenly thickened, especially to the corners. So, boleh cakap lah, dia thicken kat bahagian mana, bukan bahagian tengah, dia dekat corner. Oh, yang ni tadi pun lupa nak cakap pasal cell wall dia. Untuk yang sclerenchyma tu, cell wall dia special sikit, kena cakap tapered end. Tapered end ni maksudnya hujung dia macam tajam-tajam sikit. Okay. Dan kita akan pergi balik lah, right? And then, hemicellulose and pectin, cell are closely packed. Kat sini digunakan closely packed. But kalau saya suka gunakan intercellular space ni, saya cakap less intercellular space je sebab memang takkan kelirunya. Dia ada, but lesser compared to the parenchyma. Okay. So the function are dua saja kat sini. Supporting tissue to herbaceous plant. And we have that herbaceous plant. Support. And then flexible support ada tak? Give mechanical strength and flexibility. Yeah, kita ada flexibility here. So you boleh dapat markah lah. Mechanical strength tu especially toward the herbaceous plant lah, right?
And then structure. Structure untuk sclerenchyma adalah no nucleus. Dah dapat satu markah kat situ. And then elongated polygonal shape with tapered end. This one yang saya tertinggal nak cakap, tapered end. And then isodiametric ataupun irregular untuk some. So yang ni tadi. Dia isodiametric, especially untuk bahagian yang dah vascular tu. Okay. For scleroid. Scleroid ni adalah xylem lah, right? Vascular dia. Vascular of plant. Dia has thickened, evenly thickened, lignified secondary cell wall. That's why they're very tebal. Small lumen with pip present in the cell wall. Cell are tightly packed together. So ni diguna tightly packed. Tapi kalau saya gunakan pasal intercellular space kan. So they have no intercellular space. Function dia adalah towards supporting tissue. Also provide mechanical strength and rigidity to the plant. So ni dah tak flexible lagi dah. And then give protection for damage. So that's all today. Thank you guys. Assalamualaikum. I hope it helps. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus dekat dalam ruangan komen. If I have time, I will cover that lagi sekali. Okay? Thank you.